السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء على قناة عالم المعرفة الهادفة لتعليم اللغة الفرنسية. واليوم إن شاء الله أغتنم هذه الفرصة الكريمة لنبارك لكم الشهر الكريم الذي هو رمضان، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم فهو تتمة لمصطلحات مهمة لشعبة العلوم. لنبدأ على بركة الله. مربع، un carré، un carré. مركز، un centre، مركز، un centre. مرتبة، ordonnée، ordonnée. مسألة أو مشكلة، un problème، un problème. مساحة، une heure، une heure. مسافة، une distance، une distance. Un rectangle، مستطيل، un rectangle. Une droite، مستقيم، une droite. Une règle، قاعدة، une règle. Une base، قاعدة مضلع، une base. La règle de 3، قاعدة ثلاثية، la règle de 3. Un diviseur، قاسم، un diviseur. Des diviseurs communs، قواسم مشتركة. Des diviseurs communs. قطعة مستقيمة، un segment، un segment. قطر، une diagonale، une diagonale. قنطار، un cantal، un cantal. Deux droites séquentes، مستقيمان متقاطعان. Deux droites séquentes. متوازيان، parallèle، parallèle. Un parallélogramme، متوازي الأضلاع. Un parallélogramme. Un parallélépipède، متوازي المستطيلات. Un parallélépipède. Rectangle ou pavé. متعامدان، perpendiculaire، perpendiculaire. متساوي الأضلاع، équilatéral، équilatéral. Mètre، un mètre، mètre. متساوية، une égalité، une égalité. Un disque، قرص، un disque. Une division، قسمة،
une division, un sommet, رأس أو قمة, un sommet, un capital, رأس مال, un capital, رباعي, un quadrilatère, un quadrilatère, رقم, un chiffre, une surface, سطح, une surface, centiare, un centiare, un centiare, centimètre, centimètre, un centimètre. مختلط, mixte, mixte, un triangle, مثلث, un triangle, un triangle rectangle, مثلث قائم, un triangle rectangle, مئات, des centaines, des centaines, نصف مستقيم, une demi-droite, une demi-droite, نقطة, un point, un pourcentage, نسبة مئوية, un pourcentage, un côté, ضلع, un côté, une multiplication, ضرب, une multiplication, سلم, une échelle, سلم, un taux, سعر, un taux, une vitesse moyenne, سرعة متوسطة, une vitesse moyenne, تبسيط, une simplification, تحويل, une conversion, un agrandissement, تكبير, un agrandissement, décroissant ou du plus, décroissant ou du plus, تنازلي, grand au plus petit, تناقصي, un facteur, عامل, un facteur, un nombre pair, عدد زوجي, un nombre pair, un nombre impair, عدد فردي, un nombre impair, une opération, عملية, une opération, une largeur, عرض, une largeur, un dixième, عشر, un dixième, des dizaines, عشرات, des dizaines, un intérêt annuel, فائدة سنوية, une différence, فرق, une différence, تناسبية, proportionnalité, un plan, تصميم, un plan, une réduction, تصغير, une réduction, un rangement ou classement, ترتيب, un rangement,
ou classement. Défaut, تفريط, défaut. Un quotient, خارج, un quotient. Un trapèze, شبه منحرف, شبه منحرف, un trapèze. Une figure, شكل, une figure, شكل. Un rayon, شعاع, un rayon, شعاع. Une bande ou un ruban, يعني شريط. Une bande ou un ruban. وأخيرا قابل للقسمة divisible. divisible. إلى هنا ننهي درسنا لهذا اليوم. نلتقي معكم إن شاء الله في درس جديد بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.